અંકલેશ્વરના ખરોડ કોલેજ ખાતે માટી બચાવોના સંદેશ સાથે નીકળેલા જર્મનીના સાથે સાયકલિસ્ટનું સ્વાગત કરાયું. જર્મનીનો કોન્સ્ટાઇન ઝુલેસ્કો તમિલનાડુના કોમ્બાઈતુરના સદગુરુ ઈશા ફાઉન્ડેશનમાં વૈશ્વિક માટી બચાવો અભિયાનમાં જોડાયો છે. આ અભિયાનમાં વિશ્વની 50% વસ્તીના 300 કરોડ લોકો વૈશ્વિક માટી બચાવોમાં જોડાયા છે. ત્યારે જર્મનીનો સાયકલિસ્ટ કોન્સ્ટાઇન ઝુલેસ્કે એ જર્મનીથી કોઇમ્બતુર સુધી સાયકલ ઉપર ગત મે 2023ના રોજ વૈશ્વિક માટી બચાવોના સંદેશ સાથે નીકળ્યો હતો. તે 15 દેશમાં થઈ પાકિસ્તાન ખાતેથી વાઘા બોર્ડર આવી પહોંચ્યા હતા. 8 મહિને ભારતમાં પ્રવેશ મેળવી પોતાના માટી બચાવોના અભિયાન સાથે પ્રવાસ શરૂ કર્યો અને કોન્સ્ટાઇન ઝુલેસ્કે આજે રોજ અંકલેશ્વરના ખરોડ ગામની કોલેજ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં સ્વ. અહેમદભાઈ પટેલના સુપુત્ર ફૈઝલ પટેલ કોલેજના ટ્રસ્ટીઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ આવકારી સ્વાગત કર્યું હતું. આ પ્રસંગે વૈશ્વિક માટી બચાવો અભિયાન અંતર્ગત જોડાયેલા કાર્યક્રમમાં કોલેજના પ્રોફેસર અને વિદ્યાર્થીઓ તેમજ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં કોન્સ્ટાઇન ઝુલેસ્કોએ માટી બચાવો અભિયાન અંતર્ગત માહિતી પૂરી પાડી હતી અને ઉપસ્થિતમાં સૌએ માટી બચાવોનો સંકલ્પ લીધો હતો. અંતે ઉલ્લેખનીય છે કે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ભરૂચ લોકસભાની ચૂંટણીમાં ચેતર વસાવાને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. ત્યારે ફૈઝલ પટેલ એક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ભરૂચ લોકસભા બેઠક ઉપર કોંગ્રેસ પોતાનો ઉમેદવાર જાહેર કરશે. સાથે તેઓ આરોગ્ય, શિક્ષણ સહિતના સેવાકીય કાર્ય કરતા આવ્યા છે. તેમજ ઉમેદવાર અંગે હાઈકમાન્ડ નક્કી કરે તે માટે મુજબ આગળ વધવા અંગે જણાવ્યું છે. आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे कॉन्स्टेंटीन भाई जो जर्मनी से आए हैं बाइसिकल में सेफ सॉइल का प्रोग्राम जो आज ग्लोबली बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है. ये सदगुरु जी ईशा फाउंडेशन की तरफ से जो मूवमेंट शुरू किया गया है, जो सदगुरु जी जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो इस टॉपिक पे सेफ सॉइल के टॉपिक पे जो मूवमेंट शुरू करी है, ये हम सबको उनको ज्वाइन करना चाहिए. और कॉन्स्टेंटीन भाई जो आए हैं जर्मनी से, आप तकरीबन 7-8 कंट्रीज़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और हमने उनका इंडिया में वेलकम किया. और मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो संस्था है यहाँ पर खरोड़ पब्लिक ट्रस्ट, जिसमें हम खरोड़ पब्लिक स्कूल चलाते हैं, हम एक बीएड कॉलेज चलाते हैं, हम एक आईटीआई चलाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, और हम यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी शुरू करने जा रहे हैं, जो मेरे लेट मरहूम फादर मिस्टर अहमद पटेल के नाम से शुरू होगा. आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमने सेफ सॉइल फैमिली और कॉन्स्टेंटीन भाई का वेलकम किया. और मैं सबको, हमारे भरूच के, हमारे गुजरात के, हमारे इंडिया के सभी नागरिकों को मैं अपील करता हूँ कि हम सब मिल के जुड़ के सेफ सॉइल प्रोग्राम में बंधे रहें. और ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का इशू है. ह्यूमैनिटी कुड बी डिस्ट्रॉयड इफ़ वी डू नॉट फॉलो दिस मूवमेंट ऑफ सेफ सॉइल. आम आदमी पार्टी ने भरूच लोकसभा में चेतर वसावा को डिक्लेयर कर दिया है, तो इसमें जो इंडिया गठबंधन है, तो इसका क्या होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी से चेतर वसावा को डिक्लेयर कर दिया. ये चेतर वसावा और आम आदमी पार्टी की बातें हैं. हम कांग्रेस पार्टी से हैं और हम भरूच के लिए, हमारे खुद इंटरेस्ट है, हम भरूच के लिए काम करते रहेंगे. और भरूच में कौन कैंडिडेट होगा? देखिए, ये बात तो हाईकमान करेगी, जो डिसीजन मेकर्स हैं दिल्ली करेगी. मैं खुद यहाँ पर पिछले 2 डेकेड्स 20 साल से मैं काम करते आ रहा हूँ, और मैं मेरा जो फोकस रहा है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और सोशल जस्टिस का, मैं वो करते रहूँगा. ये पॉलिटिकल की बात 2009 से आती रह रही है. हर इलेक्शन में, लोकसभा में, असेंबली में मेरा नाम आते रहता है. अब ये हाईकमान डिसाइड करेगी कि लोकसभा का कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा. इसमें मैं ज़्यादा बात चर्चा नहीं करना चाहता.